अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सब को सेहत, हिदायत, आफ़ियत के साथ रखें। तो जी यहाँ पे कनाडा में तो आज हमारे पास यकम मुहर्रमुल हराम हो गई है 1446 1446 का हमारा नया इस्लामिक साल यहाँ पे शुरू हो चुका। दुआ है ये आने वाला साल हम सब के लिए बहुत सारा सुकून, अमन, सलामती और बहुत सारी खुशियों के साथ ये साल हमारा गुज़रे। और ये भी दुआ है कि जो कोताही, जो गलती हम पिछले सालों में कर चुके हैं, अल्लाह पाक उससे दरगुज़र करें और हमारी गलतियों को मुआफ़ फरमा दें। तो सबसे पहले तो हमें जो मसनून दुआओं में नए साल और नए महीने के शुरू होने पे दुआ होती है उसको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, जो दुआ हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सिखाई। अच्छा, मुहर्रमुल हराम जो है ये हमारे इस्लामिक साल में सबसे पहला महीना होता है। इसकी हुर्मत सिर्फ़ यौम आशूर की वजह से नहीं है। करबला का वाक़या तो बहुत बाद में हुआ, पहले से ही इस दिन की काफ़ी फ़ज़ाइल जो हैं वो मज़कूर हैं। तो इसको बहुत अज़मत वाला, बरकत वाला महीना कहा जाता है। कुरान में अल्लाह पाक ने इसको हुर्मत वाला महीना करार दिया है। तो हम लोग जो है ना वो ये गौर करें कि हमने इस मुहर्रमुल हराम के महीने में क्या क्या काम करने हैं। तो कुछ बातें हैं, उम्मीद है मेरी कुछ बातें जो हैं वो आपकी समझ में आएंगी। देखिए, हम लोगों को इस महीने की निस्बत जो है ना वो सबसे बढ़कर है जो शहीदान करबला हैं उनकी वजह से। तो गमे हुसैन में रोना जो है ना ये भी सुन्नत है। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रिश्ते ने आकर हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बारे में ख़बर दी थी और साथ करबला की ज़मीन की मिट्टी भी दिखाई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा रोने लगे थे। तो इसीलिए कहा जाता है कि गमे हुसैन में रोना भी सुन्नत है। तो इसको ज़रूर हम इस गम को मनाते हैं, लेकिन बिल्कुल उस तरीके से मनाएं जो इस्लाम हमें गम मनाने का तरीका बताता है। इस्लाम नाम ही कुछ पाबंदियों का है। हमारे शरीयत में कुछ ऐसे काम हैं जिनको अल्लाह पाक ने करने की हमें इजाज़त दी है और कुछ काम ऐसे हैं जिनसे हमें मना किया गया है। तो मैं जो हूँ वो अहले सुन्नत वल जमात के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रही हूँ। हर कोई अपने जिस भी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता है, जिस भी किस्म के अकायद और नज़रियात का हामिल हो, हर कोई अपने लिहाज से बिल्कुल सही करता है। मैं किसी पे कोई तनकीद भी नहीं करना चाहती, बस मैं अपना एक जो मेरी एक थिंकिंग है या जो मेरा एक मैसेज है वो कन्वे करना चाह रही हूँ। कि मेरा एक ये क्वेश्चन है कि बताइए, जो कुछ मुहर्रम में किया जाता है, क्या इस सब को देख के कोई गैर मुस्लिम मुतासिर होके इस्लाम की तरफ आएगा? कोई भी नहीं आएगा ना। तो हमारा दीन तो हमें ये करता है कि हम इतने अच्छे बन जाएं कि दूसरे लोगों को हमारी ज़िंदगियों में वो चीज़ें मिलें कि उनका दिल करे कि हम इनके जैसे बने। तो ये वो काम करने हैं जिनका हमें पता है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए, जो सहाबा ने किए हैं। उनमें सबसे पहले रोज़ा रखना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दिलाई रोज़ा रखने की, तो इस दिन रोज़ा ज़रूर रखें। कहा यह जाता है कि 9-10 का रख लें या 10 और 11 का रख लें। तो वो तब की बात थी जब यहूद भी रखते थे अशूरे के दिन का रोज़ा, तो इसलिए कि उनसे हमारी मुमासलत ना हो, मना कर दिया गया। तो आज के दौर में अगर हम सिर्फ़ 10 का रोज़ा भी रख लें तो वो भी काफ़ी है। दूसरी बात यह है कि इस दिन में सदका करें, नफल नमाज पढ़ें, ज़िक्र और कुरान की तिलावत करके जो जितने शहदाए करबला हैं उनके लिए खूब दुआ की जाए। फिर जो सुन्नत तरीका है, अपने अहल व अयाल पे ख़र्च में उस दिन थोड़ी कुशादगी कर देना, इसका भी जो हवाला हमारे बड़े बताते हैं कि अगर इस दिन कुशादगी कर दी जाए अपने घर वालों पे ख़र्च करने में, तो फिर सारा साल रिज़्क़ में बरकत रहती है। उसके अलावा इस दिन नेकी के काम करें ना, मरीज़ की इयादत के लिए जाएं, खूब दुआएं करें। और दूसरी बात यह है कि जो गम मनाना है तो उस तरीके से मनाएं जो हमें इस्लाम बताता है। इस्लाम में औरतों के लिए पर्दा है,
اس کا خیال رکھیں، مردوں کے لیے بھی. اور اگر دیکھیں کسی کا غم منانا ہے تو اس کے لیے بھی جو دائرہ اسلام کا ہے، جو شریعت ہمیں بتا رہی ہے، اس دائرے کے تحت رہ کے غم منانا ہے. اس قسم کے غلط کاموں کے کرنے میں الٹا اللہ پاک کی ناراضگی ہے. تو دعا ہے اللہ پاک ہم سے وہ دین کی صحیح سمجھ عطا کریں اور ہم ایسے ہی کام ہی کریں جو صحیح دین ہیں. اچھا، دوسری بات مجھے یہ کرنی تھی کہ ہم دیکھیں، میں نے شروع میں جو نشید لگائی تھی اس میں کیا چیز ہے کہ ہمیں مال نہیں چاہیے، ہمیں دولت نہیں چاہیے. دنیا میں اگر ہم بہت امیر بھی ہو جائیں گے تو کچھ سالوں تک ہی رہ سکتے ہیں. اصل چیز جو ہے نا وہ ہمارے دل ہیں. تو ہمیں اپنے دلوں کو قیمتی بنانا ہے. ہمارے دل تب قیمتی بنیں گے جب یہ ان کا تعلق اللہ سے جڑے گا. تو اللہ سے اپنے دلوں کو جوڑنے کے لیے ہمیں اللہ کے حکموں کو ماننا پڑے گا نا، اور اللہ کے حکموں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہی کریں گے تو پھر ہی کامیابی ہے. تو اصل پیغام میرا آج کی ویڈیو میں یہی ہے، ہمیں اللہ کے حکموں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طریقوں کے مطابق پورا کرنا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں اچھی گزر جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ خیر و برکت ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو، ہماری یہ دنیا کی زندگی بھی امن، سکون، سلامتی کے ساتھ گزرے اور آخرت میں بھی ہم لوگوں کے لیے کامیابی ہو جائے، تو اس کے لیے ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہوگی کہ ہم صحیح دین جو ہے نا اس کو سیکھیں. تو باقی یہ جو بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو، یہ ہماری کچھ ون ڈش تھا، اس کی کچھ دعوت ہے، اس کی کچھ پریپریشنز وغیرہ چل رہی ہیں، اور کچھ یہ جو کھانے بن رہے ہیں وہ تھے. تو بس آج کی ویڈیو میں مجھے آپ لوگوں کے ساتھ یہی کچھ باتیں تھیں جو مجھے کرنی تھی آپ کے ساتھ، کہ ہم کوشش کریں، ہم اپنے دلوں پہ محنت کریں، اپنے گھروں میں اعمال جو ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارا کوئی کام جو ہے وہ اللہ کو ناراض کرنے والا نہیں ہو. دیکھیں، کربلا کے شہداء نے جو ہمیں اصل سبق دیا ہے نا، وہ یہ دیا ہے کہ انہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربان کی ہیں. انہوں نے اس حال میں بھی نماز قائم کر کے دکھائی ہے. انہوں نے سر ان کے نیزوں پہ تھے پھر بھی قرآن کی تلاوت کی ہے. اور ہم اپنے گھروں میں رہتے ہوئے ان اعمال کو ہی چھوڑ چکے ہیں. تو جو کربلا سے اصل میسیج ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے، اور نماز کی، اذکار کی، قرآن کی، ان کی پابندی کرنی ہے. تو یہ اصل ان سے محبت کا حق ادا کرنا یہ ہے کہ ہم ان کے جیسی زندگی گزاریں. یہ کوئی نہیں ہے کہ 2 دن کے لیے یا ان 10 دنوں کے لیے بس ان کو یاد کیا جائے، روئیں، اور بس ان کی جیسی زندگی کا کوئی عمل ہماری زندگی میں نہیں ہو. تو بس مجھے یہی میسیج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا. امید ہے آپ کو اچھا لگے گا. آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا. اسی طرح سے نئی کسی ویڈیو میں کسی نئی اچھی بات کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں. اللہ حافظ.